Okay, when you have got another Kamalu Ara Nabakala Microsoft what Amalu Chepo. So that web Kamalu Mimale, a web bow, isolate, dot, underline, dot, where text case. No. So that Kamalu Jale, Pepene, Pepene, bow, isolate, underline, a web clear book color, the clear home tab. No. Particular home tag, media, select tags, a common bit, that le bit on Marathi Pimon, select and redo la, but they will leave. Media, but me local. So, particular, bow, isolate, and the line, that line is prepared ole from group law, no. So, pay from Granny Bokuba, how go on it at the kind of. Sebab level kemana level. So, apa ni perkembangan ni play keyboard bunyi perkele step by step, nak bunyi perkembangan awak keyboard key na. So, perkembangan orang perkembangan 5 na. So, orang perkembangan 5 ni 5 ni perkembangan mana select text. So, select text. Nah, select text ni ni, sorry. Select text ni perkembangan level perkembangan bold, no, isolate and the line. So where bold isolate and the line itu kan ya where tapi dah mampu kudu betul Allah uji mana. Dah where kan itu betul sektor jalur berteba where pepida mana sektor pemera makero boa pero dukero and the line pero dukero isolate apa kudu dah kan dunda le apa kudu. So perketinya jale, no. So select ni ini oleh font group lo betul no. Oleh font group ni ini pepe betiba bold, pepe betiba isolate, pepe betiba underline. So that kan perkembangan dia ada block holo. Now select ni dah beklik lah home tab, beklik lah bold, dah bold ni komnya ni, dia beklik dulu isolate, nah, beklik kira underline, nah. So data kau pokok ni web ketua sektor pepe dulu, dah kau pokok likule pokok dulu penapa orang mana. No. So betul lokal le ba bo isolate underline ni betul lokal le ba ni perkaba maja le clear di tu tolo beki selen ni beki clear lo underline betul lokal le ba clear lo ni isolate betul lokal le ba beki clear lo ni bo betul lokal ba beki clear lo ni no. So dah kan ni we tapi tambah ni clear je lo no. Kena dah kan ni perkaba malu le key so dah we key di tu tolo ta le we particular du kera keyboard kene ko ba select ni lo so da select na so select mi da pele thau ka ri bo ke bo mi ni bo akut we akut to ka ba ni bi ba control b I akut to ba ni control I no I thele no underline ka ba ni control we akut to ka ba ni bi ba control u so ba ka ma sam ka ri kene ni so pe ni select wili na select mi da pe me era du ke da bo ro control ro b ke ro atu le mi ya no ke ro mi tu ne we na ma tin ya ra khai one le bo pe one aware ko me de enable ma no na kha ni control I ni ti ya pe ni pe thi ba la no ke pe analyze ko ri no select ri ba no highlight de pha ri ba so pe cha la control u so da highlight pha la li so jan ni si ko la pe me ra ki phyo ni ba ki cha la lo ba select one no select text so cha la control u normally control I control b no so that up ka ma ja le pe ke le cho ko ba cho la de block ko control b mi ba control I da kai aware redo do ba redo le ko ba tin nya le ba tu a sector ni no so da kan ne ba ko le ba ka le bo mo we li me press style de kha pho no kena kan ni mim da lu le ni task case so task case ni over black home tab bu lo home tab mi ro ko ba select ni select ni mi ro ko ba ha task case au mda du group kla le form group kla ni mi ro pe me lo ko mda le po khu the ni ma no so da we kan ni pa pha lu pa le pe de cho bi de cho na kan ni pa select wi no so pa select wi le o le form group kla lo form group kla ni ke task case ni over page akhir ni dia donate blog ko pe tin ya lo ma no pe me tin ya bu pe me tin ya mi ta ba ni pe te wi le ta ma lu le me nya ni so pe me ta le pe me tin ya common group name ti pha ni pe ke tin ya clarity le na pe le pa le ta po awe common group lu ni de kha common lu ni de kha mi ta ni he pla lo
comment လို့နေတဲ့ခါအမိတနေဟပ်ဖာတော့ရနေတယ်စရပပေနေပကတိပါပကချောလဲ chain case so chain case နေ 1 2 3 4 5အိုရခါစရပချောလော center case so တာခန့်ရဝဲခနေနေပတတဲခေါမြောဝါပမေချောပေါ်ခီနေပနပေါ်လမနော် center case နော်ပမှုကပခုတ center case နော်ခနေ lower case ကဲ lower case နေမိမလဲအဝဲ small letter လဲလောကဲနော်ခနေ upper case so upper case နေ capital letter လဲလောနောက်ခနေ capitalize each word ဆိုတော့ comment နေပကခလဆိုတော့ပေနေ word play နေအမြင်ရနေ capital လီမ play အဒုနော်နောက်ခနေ toggle case ဆိုတော့အဒုချေရနေနော်ဒါပတလောကဘာပမေရကိပါလေလောနေကိလော center case ရနေဆိုတော့ဘဘလနေပမေဘမ်ခုလနေဘဘလနေဝဲပကွယ်လီမ play အခြေလဲလောနော်ပကွယ်လီမ play အခြေလဲလောဆိုတော့ဝဲပကွယ်တာဝဲပတပနောမဒူရလီမ play ဆိုတော့ပကွယ်တာအခြေလဲပကိချက်ကွာ spelling တိဖာ paragraph တိဖာ sentence တိဖာပချက်ကွာဖို့ခုနေကမြလီကလိုနေရတာမဒူရလဲလောဆိုတော့တလူဖြစ်လဲပါကမြနေပတလူဖြစ်ပါပတလူကေကွာပနုတော်လဲပါဆိုတော့ပစလနေရောစလိုက်မပဲလဲ chain case tag case နေဒီပခုထနေရော upper case နေတရားပဲလီမ play ဒူလဲလောပရချိုင်ရနေရောပဲတော့လောကလဲ upper case sorry lower case ပကချောလက်သေးစီကလာမြောက် capitalize each word ပချောလက်သေးစီကလာကျနေနော်ဆိုတော့ဝဲတပ်ပိတမရဝဲတက်ခိုင်တပ်ပိတမဘခုအားကေဘတူတူမောကမြနေပမနာပေါ်တော့တယ်တတိဖာနေဘာသာတဖလာမေဖို့ပမေလိုဘတ်ချန်ဘပိုကိုရဝဲပတဲ့တော့ချောတယ်လေပါပေတော့မဘာဒါကီအကလေတိဖာနေပမဘာဒါအကလေနေဦးမနော်အားကေနေမေတူဘာရီကိုကပါကီကွယ်ပေါ်တော့ဝဝဲနေနော်okay yung mula le panapol na permit na po para ke kwa pa tao ko move file vì cái qua tao move file mi na po para awe peti kwa ro ka ma no w